दोपहर 1 बजे बागा जतीन पहुंचे फिरहाद हकीम। फ्लैट मालिकों को मदद का आश्वासन। बागा जतीन में झुके हुए फ्लैट को लेकर विवाद जारी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार दोपहर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ स्थानीय काउंसलर और मेयर परिषद सदस्य मिताली बंदोपाध्याय भी मौजूद थी। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फिरहाद ने बताया कि झुके हुए फ्लैट को उठाने के लिए गाड़ी उठाने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह दुर्घटना हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर फ्लैट के मालिकों को हर संभव सहायता दी जाएगी। कोलकाता नगर निगम और पश्चिम बंगाल सरकार फ्लैट मालिकों के साथ खड़ी है। गुरुवार सुबह से झुके हुए फ्लैट को गिराने का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। फ्लैट गिराने के लिए यादवपुर के इंजीनियरों की सलाह ली जा रही है। एक एक चरण में फ्लैट की मंजिलों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले फ्लैट के अंदर मौजूद सामान को निकाल लिया गया। मेयर ने यह भी कहा कि फ्लैट बनाने से पहले जमीन की जांच नहीं की गई और जलाशय को पाट कर निर्माण किया गया। इसके लिए हरियाणा की कंपनी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पुराने समय में वाम सरकार के दौरान कोई प्लानिंग नहीं होती थी। इस फ्लैट का फाइल रिकॉर्ड भी अब तक नहीं मिला है। फिरहाद ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही फ्लैट गिराने का काम को पूरी सुरक्षा के साथ किया जा रहा है। আমি যেহেতু গঙ্গাসাগরে ছিলাম, কাল রাত্রিরে ফিরেছি, তাই আজকে সকালে আমার বন্ধু এমএমআইসি এবং বিধায়ক যাদবপুরের দেবব্রত মহিন্দারের সাথে কথা হলো। ওকে জানিয়ে আমি এখানে এসেছি। মিতালিও এখানে আছে, আমাদের এখানকার কাউন্সিলর। যারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তাদের লোকজনরা রয়েছে। এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফল্ট হয়েছে। পৌরসভাকে না জানিয়ে প্রমোটার সে নিজে পাকামি করে বোধহয় হরিয়ানার থেকে কাউকে নিয়ে এসে কোনো স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের সাপোর্ট না নিয়ে বা তার ওপিনিয়ন না নিয়ে, কর্পোরেশনের পারমিশন না নিয়ে বাড়িটা নাকি একটুখানি বেঁকে ছিল, সেটাকে ঠিক করতে গেছে। সেই করতে গিয়ে এত বড় একটা বিপর্যয়, যেখানে তারা রড কেটেছে, তারা গাড়ি ওঠানোর যে জগ, সেই জগ দিয়ে তুলতে গেছে এবং তুলতে গিয়ে একটা এত বড় বিপর্যয় হয়েছে। যারা ওখানে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন তাদের আজকে সর্বহারা অবস্থা। এই ইলিগাল প্রমোটিংয়ে এইটাই সমস্যা, যে যখন কোনো বিপর্যয় হয় তখন যেহেতু ইন্স্যুরেন্সও থাকে না, কিচ্ছু থাকে না, তখন যারা কেনেন তাদের সর্বহারা হয়ে যান। এই ক্ষেত্রেও 2009 এই বাড়িটা হয়েছিল এবং ডেফিনেটলি এখনকার মতন তো আর অনলাইনে নয় বা এতে নয় যে জানা যাবে একটা হয়তো কোনো ফাইল হয়তো হয়নি। সেখানে এরা এরকমভাবে বাড়িটা করেছে। এখানে একটা বাড়ি না, এরকম তখন এটার এখানকার বা যে কোনো কলোনি এলাকায় এটাই তখন চাল ছিল, মানে নিয়ম ছিল যে তারা নিজেরাই একটা কলোনি কমিটি বা কোঅপারেটিভ তাদের মাধ্যমেই এদের অ্যালটমেন্ট হতো এবং তারা নিজেদের মতন করে বাড়িটা করে নিত। পরবর্তীকালে এখানে প্রমোটার কালচার এলো এবং তাতে অনেক মানুষ যারা সত্যি সত্যি বাসস্থানের দরকার, তারা সেই প্রমোটারদের চক্করে পড়ে গিয়ে এইসব বাড়িগুলো কিনলেন। শুধু এখানে নয়, এখানে আপনার গার্ডেন রিচেও বিভিন্ন জায়গায় এটা হলো।